bagian seorang hamba yang ia sodakohkan, itulah yang akan ia dapatkan pahalanya kelak pada hari kiamat ketika ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في باب الكرم والجود والإنفاق من كتاب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا يحيى النووي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت أنهم ذبحوا شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. ومعناه: تصدقوا بها إلا كتفها، فقال: بقيت لنا في الآخرة إلا كتفها. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فضل النفقة والبذل في سبيل الله تبارك وتعالى، وأن الذي ينفقه العبد هو المال الباقي له، أي يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، وليس للإنسان من ماله إلا ما أنفق فأبقى، أو أكل فأبلى، أو لبس فأفنى. فالذي أنفقه وقدمه في سبيل الله هو المال الباقي له يوم يلقى الله عز وجل. ولهذا لما كما جاء في هذه الرواية لما ذبحوا شاة وسألهم النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا فيه تربية وإشعارا بأهمية النفقة في سبيل الله، قال: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها، أنهم تصدقوا بها إلا كتفها، يعني أن الذي بقي هو الكتف. فقالت رضي الله عنها: ما بقي إلا كتفها، يعني الجزء الباقي منها كله تصدق به إلا الكتف فإنه بقي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بقي كلها غير كتفها، أي أن الذي تصدق به هو الباقي، أي باقي أجرا وثوابا يوم يلقى الله، يوم يلقى العبد ربه سبحانه وتعالى. وهذا فيه أن المال الباقي للعبد هو ما يقدمه ويدخر ثوابه وأجره يوم يلقى الله عز وجل. وأيضا فيه هذه الطريقة اللطيفة في التعليم والبيان من نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وفيه أيضا كرمه صلى الله عليه وسلم وكرم أهل بيته صلوات الله وسلامه عليه. Setelah beliau mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusannya, kemudian beliau bersalawat kepada Rasulullah, kepada keluarga dan para sahabatnya, beliau berkata: amma ba'd, kita masih berada di bab tentang kedermawanan, demikian pula infak di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan telah kita setelah sampai dalam yaitu kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha, annahum dhabahu syatan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: ma baqiya minha? Qalat: ma baqiya minha illa katifuha. Qal: baqiya kulluha ghairu katifiha. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun sahih. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya mereka, yaitu para sahabat, telah menyembelih seekor kambing.
Lalu Nabi SAW bersabda, apa yang masih tersisa dari kambing tersebut? Aisyah menjawab, tidak ada yang tersisa kecuali bahunya saja. Beliau bersabda, semuanya masih tersisa kecuali bahunya. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia mengatakan hadis ini sahih. Maksudnya, mereka telah mensodakohkan semua bagian tubuh kambing itu kecuali hanya bahunya saja. Oleh karena itu beliau bersabda, semua bagian tersisa bagi kami di akhirat kelak kecuali bagian bahunya. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan berinfak, demikian pula bersedekah di jalan Allah. Dan bahwasannya yang diinfakkan oleh hamba itulah yang akan tersisa untuknya kelak pada hari kiamat. Karena hamba tidak memiliki apa-apa dari hartanya, kecuali apa yang telah ia pakai, atau apa yang telah ia makan, atau apa yang telah ia infakkan, maka itulah yang tersisa baginya pada hari kiamat nanti. Oleh karena itulah Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam riwayat ini, ya ketika para sahabat menyembelih seekor kambing, memberikan sebuah pertanyaan yang sangat penuh dengan tarbiyah, ya pendidikan. Apa itu pertanyaan tersebut? Beliau bersabda, ma baqiya minha, apa yang tersisa darinya? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, ma baqiya minha illa katifuha. Artinya mereka sudah mensodakohkan semuanya, kecuali bagian bahunya saja. Maka Nabi SAW bersabda, baqiya kulluha ghairu katifiha. Ya, kalau begitu semuanya tersisa kecuali ya bahunya. Kenapa? Karena bahunya itu yang tidak disodakohkan, yang belum disodakohkan. Artinya kata beliau, bahwa ya bagian seorang hamba yang ia sodakohkan, itulah yang akan ia dapatkan pahalanya kelak pada hari kiamat ketika ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah harta yang tersisa kelak bagi seorang hamba ketika ia berikan infak tersebut di jalan Allah. Di dalam hadis ini kita ambil faedah lain, yaitu bagaimana tata cara Rasulullah SAW mengajarkan sebuah pelajaran yang baik, pelajaran yang agung melalui pertanyaan. Ini adalah merupakan tata cara yang sangat bagus sekali kata Rasulullah, kata beliau. Demikian pula ya dalam hadis ini kita ambil faidah bagaimana kemuliaan dan kedermawanan ya Rasulullah SAW dan keluarganya, ya di mana mereka orang-orang yang senantiasa berinfak.